Unsa na ka diday? Storya na sila mo nakita. Oh. On the farm. August 16, Saturday. The time now is 10:55 a.m. Hi, Danayana. Hi, guys. Lapit kami din sa Jollibee for ano lang. Travel mo kami sa Jollibee ka ba ka lang drive-thru? Mix and match, ma'am. Ano nga mix and match? Bali spaghetti kag fries. Tatlo ka spaghetti, tatlo ka fries. Kag Kag ano? yung burger kag Bali fries. tatlo ka mix and match nga spaghetti and fries. Yes, yes. Yes. Any additional, sir? Yung Mix and match nga burger kag fries man. Tatlo Ayan, man. sir. Pila, sir? Tatlo man, sir? Yes, ma'am. Yes. Any additional, sir? Amo na na. 468 total bill, sir. Babasin na lang ko lang para sabay. Thank you. Thank you. Oo. Jollibee ni Jollibee. Chubby. Jollibee! Oh, ito Jollibee, oh. Nanto sa window, wala. Si Jollibee to. Ato, oh. Hindi ka kakita. Pareho pa ka mo, ano, colors ang car seat. Jollibee! Oo. Thank you. Anong ka fries? Tatlo. Burger kag spaghetti. Tatlo. Oo.
Sa nata? The pig says, oink, 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 oink. Ako ma-vlog ka na. Oink, 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 oink. The horse says, neigh, neigh. Hey. Oh. Wow. Look, oh. Kamalo-balo. Sunod na kami sa Barangay Kalapi. Barangay Kalapi. Rough road. Hindi ka pa daras. Lagi ng mga panyo. Wala pa. Kung single yan. Yung may ma-feel. Ari na si Yana sa... Hindi. O, ari na to sa talaptap po. Ari na si Yana sa talaptap. Ari na ako sa talaptap, guys. Ari na ta, ari na ta. Oh, my arms. Yes. Minsan na ka diday? Tess? Akagi na lang? Oo. Uy, pig-pig na lang. May dagman na pig. Lagay ngalan niya? Oh, pig! Oink, 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 oink. Clouds. Clouds ka rin. Oink, oink. Uy, muy do yan, no? At then, Tessa. Clouds! 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 Hindi mo na, dog, din. Ano daw mo? Ano? Ano daw mo? Dako-dako, pinitig ni Lulu. Dako-dako, pinitig. Oo. Okay, go. Pig. No, oo. Dako-dako mo nakita. Amo. Ano yung nakita? Pig ulit. Pig. Kagas lang ito. Oo na. Oink. Tessa, nagaling vlogger subong. Koin. May dadi-dadi man nagkakmayan. Hindi naman ito mangutan. Ano pa yung mangutan? Ito tanay puso po? Then, puso ng saging. Wala niya ah. Let's go! Yum. Papayas! This is papaya, watermelon,
Papaya. Papaya. Papaya nih. Gawin lah kung kawatan. Nag-vlog ka lang. Ay lang. Ano gani mo nakita, guys? Storya na sila mo nakita. Pig, gali. Pig. Tawas lang ay. Pig. Oo. Ting. Kabi. Pig, tawas lang ay. Pig. No. Pig. Kabi. Gina. Pig. No. Kabi gani. Oh. Balik pa to si Tita mo, Jube? Doon ang kaya. Pig! Oo. Hi, ano yun? Hi, guys! Hi, guys! Oh. Hi na! Agad na. Basta, hindi mo lang ano niya, mayo lang niya. Kasi hindi lang pakig ko. Walang pagkuhanan kay Gaibi. Yan. Hindi, pagpilitan lang. Kini, ano ka Tita karon? Tessa, ginabidyoan na ka. Ayan na Tita Tessa. Nana! Manang. Manang Tessa. Ayan ay. Happy birthday, Yana. Happy birthday, Yana. Invite mo sila mo birthday. Invite mo sila mo birthday. Oo. Invite sila niya sila birthday. Gali. Oo. Birthday na ni Yana. Oo. No. Pig. No. Pig. Apsi. Ating baboy. Oh, lang tawa pala yan ah. Yan. Ang baboy. Lutain, ginadabog pa. Dutay ko na yung mga ginadamog. Laon na yun. Ito pag ito i-vlog to ano. Baboy. Anak ba ito baboy? Bawo ko na pero warda ko na. Ay, ba? Baho lang bro. Kwarta na. Adlaw man din dahil kay. Ay, damay ano na galing. Ano day. Oy! Birthday ni Inday. Dinday, mo pigo.
Ida kagi no? Ari pa dayo, Tessa, saging. Wow, may banana. Banana. What's that? It's banana. Ari pa dayo, damo dalang kakulit na banana. Wow, banana. Oh. Okra. Ang vloggeries, Danay. Tas, tubante, smile, Danay. Hello. Ara ka naman da. Oh, wow. Balatong and talong. Okra, fresh from the farm. Paya. May balato. Wow. Ara pagido sa Mama Mia. Ini ya, guys. Wow. Bugkos lang tayo. Tingbo na lang pero. Ari pagido. Tingbo na lang. Balong na burger? Ara ko balon the burger dai. Cut burger. Tagang ano din. Wow. Saging. Damo siya na. Tusok mo kay Day. Hindi lang taman kadamo kay. May gusto mo tusok, Day? Hindi lang taman kadamo saging. Isa kay Manong Mangguriban. Puso. Puso. Wala dako ba? Plastikan ko. Plastikan. Nang imo isa ng kapuso nang away may makao. Kulang baka dala ko, tara kung kaon. Siya na, bakit puso pinagsabi? Grabe, puso ng saging. Oh, grabe ba? Tumakmak magano, Day? Kay ang tagok balata. Salangin, Day. Sarap ka bilog? Pwede na. Duwao na. Hindi si Manong kag. Si Lugay, pala maluto. Makato, hindi ka? Tulong tanan? Oo, guys, let's see para makanoong sa mayo. Sagad kay Mama. Magdala ko ng manok ha. Oh? Ulo? Grabe ba? Yan, ako lang yan. Kung magigay, hindi siya padakpok. Kung lain na magpapok. Oh, manok siya na ba? Tapos tinula. Grabe ba? Ha? Kasin lang mo. Wala na ako.
Basi hindi yawon sa godon bala. Thank you. Lagi lang may kapayas, may balunggay, ay may balatong, baw namit. Oh, grabe. Siyempre, ang sabay, mamo. Fresh from the farm. Brother. On the farm. Bye-bye. Queen, bye-bye, Queen. Bye-bye. Talap-tap. Puli na si Yana. Sa Kabankalan. Bye. Sleep ka lang da. Balik lang talaga suna. The baby is tired.